তো এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসবেন পাকিস্তানের আল্লামা ইহসান ইলাহি জহির রাহিমাহুল্লাহ। মোটামুটি যারা আহলে হাদিস আছেন বা টুকটাক আহলে হাদিস আলেম ওলামাদের চিনেন, তারা আল্লামা ইহসান ইলাহি জহির রাহিমাহুল্লাহকে চিনার কথা। ইহসান ইলাহি জহির রাহিমাহুল্লাহকে চিনেন বা তার বক্তব্য দুই একবার শুনেছেন, এরকম কেউ আছেন? মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইর, বারাকাল্লাহ ফিক। ওনার আপনি ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিলেই পাবেন আল্লামা ইহসান ইলাহি জহির। ওনার বক্তব্যের যে আওয়াজ, যে ভাষা, যে দাপট, এই রকম ভারত উপমহাদেশে নিকট অতীতে জন্মগ্রহণ করেন। তো ওনার সেই সুযোগ্য বাবার সুযোগ্য সন্তান আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহ, তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছেন আমাদের 6 এবং 7 নভেম্বরের সালাফি কনফারেন্সকে সামনে রেখে। এখন তিনি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন, তার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আমি করব ইনশাআল্লাহ। इरशाद को पेश करने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। मेरी ज़ुबान आपकी ज़ुबान में इख्तलाफ हो सकता है, मेरे लिबास और आपके लिबास में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के फضل व करम से मुसलमान बंगाल का रहने वाला हो या पाकिस्तान का, मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का, शुमाल का रहने वाला हो या जनूब का, अल्लाह के फضल व करम से जब तक कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला एक भी मुसलमान जिंदा है, मुसलमानों को आपस में कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह के फضल व करम से हम तौहीद की दावत के हवाले से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपने इत्तिहाद के साथ और एहतसाम बिल किताब व सुन्ना के साथ और दावत दीन के साथ इंशाअल्लाह हम सेकुलरिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। हम सहाबा के दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। हम हत्म नबूवत के मुनकरों का मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फضल व करम से आज मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि अजीम है वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। दावत दीन का काम कोई मामूली काम नहीं। इस काम को सैयदना नूह ने किया, सैयदना इब्राहीम ने किया, सैयदना मूसा कलीम ने किया, सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने किया और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने किया। इंशाअल्लाह जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है, दावत तौहीद और सुन्नत का काम जारी और सारी रहेगा। और अल्लाह के फضल व करम से इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट, इस रास्ते में मिलने वाली कोई भी धमकी और इस रास्ते में दिया जाने वाला कोई भी लालच हमें दावत दीन से नहीं रोक सकता। हम अल्लाह ताला के फضल व करम से खैर उम्मत है और हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ, न सरमाये से हासिल हुआ, न लिबास से हासिल हुआ, न कौमियत से हासिल हुआ, हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ तो दावत इल किताब व सुन्ना से हासिल हुआ। और इंशाअल्लाह दावत का ये काम जारी रहेगा। और आज मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि हम अरबी नहीं है, कुरान भी अरबी है, रसूलुल्लाह भी अरबी थे, लेकिन आज बंगाल हो या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, तुम्हें मुसलमान अगर नजर आता है तो दावत दीन की वजह से नजर आता है। इंशाअल्लाह मुझे ये बात बतलाएं, दावत का काम जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह दावत का काम जारी रहेगा, इसलिए कि दावत का काम उलमा का काम है, अइम्माए दीन का काम है, मुहद्दिसीन का काम है, तबा ताबईन का काम है, ताबईन इज़ाम का काम है, सहाबाए किराम का काम है, खुलाफाए राशिदीन का काम है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का काम है।
इंशाअल्लाह जिस तरह अपने बाप के कारोबार को बेटा जारी रखता है, इंशाअल्लाह हम भी अपने रब के कुरान की दावत को और नबी पाक के फरमान की दावत को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट हमारे रास्ते को तब्दील नहीं कर सकती। अल्लाह के फजल करम से हम अहमद इब्ने हंबल के बेटे हैं, जिसको कैद खाने के अंदर फिंकवाया गया, लेकिन अहमद इब्ने हंबल ने अपनी गर्दन को हक की पासदारी के लिए उठाए रखा। हम इमाम मालिक के फर्जंद हैं, जिसकी पुश्त के ऊपर कोड़े मारे गए, लेकिन हजरत इमाम मालिक ने कहा मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी फाना मालिक इब्न अनस। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूं। हम इब्ने तैमिया के फर्जंद हैं, जिसे कैद खाने के अंदर जिसे जाना गवारा कर लिया, लेकिन दावत किताब और सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं किया। हम अल्लाह के फजल करम से इब्ने कय्यम के फर्जंद हैं, जिसने आलाए कलिमतुल्लाह के परचम को उठा दिया। हम अल्लाह के फजल करम से सैयद नदीर हुसैन मुअद्दद देलवी के फर्जंद हैं, जिसने दिल्ली के बाजारों के अंदर पत्थरों को खा लिया, लेकिन काल अल्लाह व काल रसूल की दावत से हटना गवारा नहीं किया। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पटना के अंदर, दीगर मुकामात के ऊपर, सादतपुर के अंदर उलमाए अहले सुन्नत को और उलमाए अहले हदीस को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, लेकिन उलमाए अहले हदीस ने अल्लाह के फजल करम से हर कुर्बानी को देना गवारा कर लिया, लेकिन दावत दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाओ, क्या तुम बर्रे सगीर के उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस और बंगाल के उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? उनके मिशन को जारी रखने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि दाई के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। दावत का काम नबियों का काम है, इसलिए दावत का काम जो भी करता है उसको मुसीबतों को सहना पड़ता है। कभी उसको काल कोठरियों में जेलों की धकेल दिया जाता है, कभी उसके हाथ में हथकड़ी को लगा दिया जाता है, कभी उसके पैरों में भेड़ियों को डाल दिया जाता है, कभी उसको हिजरत के ऊपर मजबूर कर दिया जाता है, कभी उसकी जायदाद को जब्त कर दिया जाता है, कभी उसको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन जो हक का अलंबरदार होता है, जो हक का दाई होता है, वो कटना गवारा कर लेता है, मगर गैरुल्लाह के सामने झुकना गवारा नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, दावत का काम मुसीबत को अपनी तरफ बुलाने वाला काम है, लेकिन दाई जो होता है उसकी निगाह दुनिया से मिलने वाली तकालीफ के ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी निगाह अगर होती है जन्नत के महल्लात पे होती है, हूरों की रिफाकत पे होती है, गिलमान की हिकमत पे होती है, हरीरो दीपा के लिबास पे होती है। इंशाअल्लाह दुनिया में दावत दे के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में इंशाअल्लाह जाके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं दूसरी बात यह भी बतला देना चाहता हूं, जहां पे दावत का काम जो है इब्तिलाओं को आवाज देने वाला काम है, वहां पर दावत का काम जो है इसके बदले लालच को भी तश करना पड़ता है, इसके बदले कारोबारों की भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसके लिए कई मतलब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने घरों से लंबे सफर करने पड़ते हैं, इसलिए कि ये मिशन वो है जिसका अजर फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। सूरत अश-शुअरा में सैयदना नूह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सैयदना हूद ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सैयदना साले ने भी समर का ऐलान फरमा दिया, सैयदना शुएब ने भी समर का ऐलान फरमा दिया, सैयदना लूत ने भी समर का ऐलान फरमा दिया। इंशाअल्लाह हम भी दावत का काम बगैर लालच के करते रहेंगे और इंशाअल्लाह रब से अजर को इंशाअल्लाह समेट के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने कलाम हमीद में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अपने नबी के ऊपर इस वही का नज़ूल फरमा दिया, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन। अल्लाह तबारक व तआला के नबी इस बात का ऐलान फरमाते हैं, मैं तुमसे इस दावत के बदले किसी अजर का तलबगार नहीं हूं, इसलिए कि मेरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। दाई का दूसरा काम क्या होता है? जिस बात की दावत देता है उसको उसके ऊपर खुद भी अमल करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून।
जो किताब और सुन्नत का दाई होता है, जब वो नमाज की दावत देता है उसको खुद भी नमाजी होना चाहिए। जब वो रोजे की दावत देता है उसको खुद भी रोजों को रखने वाला होना चाहिए। जब वो दाढ़ी की दावत देता है उसको खुद भी दाढ़ी को रखना चाहिए। जब वो पर्दे की दावत देता है उसको अपनी बीवी बेटी को भी पर्दा करवाना चाहिए। जो दाई अपने बच्चों को और अपने घर वालों को अपनी जात के ऊपर दीन को नाफिज नहीं करता, अल्लाह ने कुरान मजीद में यहूदी उलमा की मिसाल दी। किसके साथ मिसाल दी? गधे के साथ मिसाल दी, जिसके पर किताबों को लादा तो गया है, लेकिन उलमा यहूद जो हैं वो इस किताब के ऊपर अमल करने के लिए आमादा तैयार नहीं है। हजरात गिरामी का तीसरी बात क्या है? दाई जो होता है वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, अल्लाह से प्यार करने वाला होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है। व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दाई की मोहब्बत न माल से होती है, न शोहरत से होती है, न हुकूमत से होती है, न दुश्मनों के पर उसकी नजर होती है। दाई की मोहब्बत अगर होती है या अल्लाह से होती है या रसूलुल्लाह से होती है। अल्लाह के फजल करम से परवरदिगार आलम की मोहब्बत जब दाई के दिल में होती है तो फिर वो अपनी बात जो कहता है उसके ऊपर खुद भी अमल करता है। उसका दिल जो होता है अल्लाह की मोहब्बत से मुअल्लक होता है। जब वो तन्हाई के अंदर बैठता है तो रब की मोहब्बत के अंदर उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रब की मोहब्बत के अंदर उसका दिल पिघलता ही चला जाता है। और दाई के ऊपर यह भी जिम्मेदारी आयद होती है, दाई हक की बात करता है, वो ना लोगों की जेब को देखता है, ना उनकी पोशाक को देखता है, ना हुक्मराना ने वक्त के ज़ाब्तों को देखता है। दाई की निगाह अगर होती है तो पासदारी हक पे होती है। अल्लाह के फजल करम से मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी ने रफ़ा सबाबा की सुन्नत के लिए गज़ना को छोड़ना गवारा कर लिया। अल्लाह के फजल करम से जब तक अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, इंशाअल्लाह हक की दावत देते रहेंगे, बातिल के सामने सीना सपर होते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक जिंदा है ऐलान हक इंशाअल्लाह करते ही रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और दाई के ऊपर यह भी जिम्मेदारी आयद होती है, दाई दिखलावे के लिए काम नहीं करता, वो दिखलावे के लिए रियाकारी के लिए काम नहीं करता। जो रियाकारी के लिए नमाज़ें पढ़ता है उसकी नमाज को पलटा दिया जाएगा। जो रियाकारी के लिए इल्म को हासिल करता है उसके इल्म को पलटा दिया जाएगा। जो रियाकारी के लिए जिहाद करता है उसके जिहाद को मुसरत कर दिया जाएगा। जो रियाकारी के लिए सहावत करता है उसकी सहावत को पलटा दिया जाएगा, अमल उसका कबूल किया जाएगा। फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, जो अल्लाह के लिए खालिस होता है, इंशाअल्लाह रियाकारी को अपने बूट की डोकर के पर उड़ा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह अपने रब से मुलाकात की तैयारी करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, जो दाई होता है वो हक और बातिल की आमेज़श कभी नहीं करता, इसलिए कि जहां वो पूरी हक बात को बयान करता है वहां पर मसलहत की कोई जंजीर उसके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। उसे पता होता है अगर मैंने झूठ बोला तो लोग गुमराह हो जाएंगे। आलिम हक को इस बात का पता होता है अगर मैंने कितमाने हक किया लोगों को ठोकर लग जाएगी। एक बंदे की गलती होती है, लेकिन दाई की गलती के साथ हजारों लोगों के फिसलने का अंदेशा होता है। चुनाचे दाई जब भी बात करता है वो बलागे हक के साथ करता है, वो कितमाने हक के लिए कभी भी बात नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, और ये बात भी बतला दूं, दाई कभी जो होता है वो अकेले होने से खौफजदा नहीं होता। दाई की जो है नजर अपने साथ लोग जो है उनके ऊपर नजर नहीं होती कि 500 लोग मेरे साथ होंगे या 50 लोग मेरे साथ होंगे, मैं तब हक बात करूंगा। दाई जो होता है वो अकेला भी राय का राई होता है,
ताइफ की वादी के अंदर मेरे आका को पत्थरों का निशाना बनाया गया, पहाड़ों का फरिश्ता हजरत जिब्रील के साथ आया, कहा का हुक्म करो ताइफ की इस वादी को तो पहाड़ों के दरमियान पीस कर दिया जाए। मेरे नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मेरा नबी अकेला था और आज यहाँ पे उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहलुल हदीस की मौजूदगी में ये बात कह देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से आज बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया के हर मुकाम में अहले हदीस की जमातें, अहले सुन्नत की जमातें मौजूद हैं। लेकिन अगर हक बात की बात आए, हमारे साथ कोई भी ना चले, हमारे साथ कोई भी कंधे से कंधा न मिलाए, हम अकेले भी रह जाए, इंशाअल्लाह हक का ऐलान करते ही रहेंगे, हक का ऐलान करते ही रहेंगे, हक का ऐलान करते ही रहेंगे। इसलिए कि हमारी निगाह अगर होती है रब ताला की रिजा के ऊपर होती है। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप दीन की दावत के लिए अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अपनी औलादों को वक्फ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हत्म नबूवत के मुनकरों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? सेकुलर और लिबरल नासर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? मजलूम मुसलमानों की हिमायत में आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाहि तकबीर, लिल्लाहि तकबीर। সকল বিধান বাতিল করো, ওহির বিধান কায়েম করো। লিল্লাহি তাকবীর। এই পর্যায়ে আমাদের সম্মানিত মেহমানের বক্তব্যকে আমাদের ভাষায় বোঝাবেন আমাদের সম্মানিত প্রিয় ভাই, যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল রাজ্জাক হাফিজাহুল্লাহ। আরেকটু পিছনে যাবে, আরেকটু পিছনে যাবে, পিছনে। ব্যাস ব্যাস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আওয়াজের যে গতি এবং যে গম্ভীরতা, তা যে মানুষকে উদ্বেলিত করতে পারে তা আমরা চোখের সামনে দেখছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শায়েখের হায়াতে তাইয়্যিবা দান করুক, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। তার খেদমতকে কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। উনি যে সংক্ষিপ্ত বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়টি ছিল দাওয়াত। যে দাওয়াতি কাজ করতে হয়, কেন করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, এটিকেই ওনার মতো করে খুব সুন্দর করে তুলে ধরছিলেন। আর আমি আমার মতো করে সংক্ষিপ্ত সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। উনি বলতেছিলেন যে দাওয়াত এটা শুধু আজকে আলেম ওলামা দাওয়াত দিচ্ছে এটা নয়, আজকে মসজিদ মাদ্রাসায় দাওয়াতি কাজ হচ্ছে এটা নয়, শুধু সাহাবীরা দাওয়াত দিতেন, তাবিরা দাওয়াত দিতেন এটা নয়, শুধু আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেন এটা নয়, বরং তারও আগে একদম আদিকাল থেকে আদম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম থেকে নিয়ে শুরু করে যত যুগে যত নবী এসেছেন, উনি নবীদের নাম ধরে ধরে বলেছেন যে নবীদের মূল কাজই ছিল দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা কিন্তু দাওয়াতি কাজকেই সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেই। অথচ সব নবীর শুরুই ছিল দাওয়াত দিয়ে। নূহ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম শুরু করেছেন দাওয়াত দিয়ে, ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম শুরু করেছেন দাওয়াত দিয়ে, মুসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম শুরু করেছেন দাওয়াত দিয়ে। আপনার কি মনে হয় যে মুসা আলাইহিস সালাম কি শুরুতে গিয়ে ইব্রাহিমের সাথে মারামারি শুরু করেছে? হ্যাঁ, না। আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তুমি খুব ভদ্র নম্র ভাষায় আগে দাওয়াত দিবা, দাওয়াত হচ্ছে প্রথম কাজ। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম শুরুতেই মারামারি লেগে গেছেন তার পিতা আজরের সাথে অথবা নমরুদের সাথে, না, বরং তিনি দাওয়াত দিয়েছেন।
তো দাওয়াতি কাজের তাদের দাওয়াত যে কেমন দাওয়াত ছিল এবং তাদের দাওয়াত যে কেমন নিষ্কলুষ দাওয়াত ছিল যে তাদের দাওয়াতে ক্ষমতা পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে যেত। আপনি দেখেন যুগের যারা সবচেয়ে শক্তিশালী পাওয়ারফুল তাদের বিরুদ্ধে নবীরা দাওয়াতি কাজ করেছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যুগের শক্তিশালী বাদশাহ নমরুদের বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করেছে। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যুগের শক্তিশালী বাদশাহ ফেরাউনের বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্তিশালী কুরাইশদের বিরুদ্ধে দাওয়াতি কাজ করেছে। শ্রদ্ধেয় শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এসেছেন, তিনি আসতেছেন। আপনারা আবার মনে করিয়েন না যেন আসেনি, মনে হয় জি না, এসেছেন, আসতেছেন। হয়তো আসতে সেখান থেকে বের হয়ে এখানে পৌঁছতে যতক্ষণ সময় লাগে আর কি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য ধারণ এবং আমার এই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ শ্রবণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। হুবহু অনুবাদ নয়, সারমর্ম কথা আর কি। তো নবীদের দাওয়াতি কাজ এবং আমাদের দাওয়াতি কাজের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? যে কেন নবীদের দাওয়াতি কাজে ক্ষমতার মসনদে আঘাত হতো আর আমাদের দাওয়াতি কাজে আমরা ক্ষমতার মসনদের সাথে লিয়াজু তৈরি হচ্ছে? এটা কেমন দাওয়াতি কাজ? তো আমাদের দাওয়াতি কাজে স্বার্থ আছে, নবীদের দাওয়াতি কাজে কোনো স্বার্থ ছিল না। যেটা উনি বক্তব্যে বলেছেন যে লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, নবীরা তাদের উম্মতের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিতেন একদম নিঃস্বার্থভাবে। যে না ফেরাউনের কাছে মুসা আলাইহিস সালামের কোনো স্বার্থ আছে যে কিছু সিটের ভাগাভাগি হয়ে গেলে মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াত বন্ধ করে দিবে, এরকম কোনো স্বার্থ মুসা আলাইহিস সালামের ছিল না। অথবা মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কোনো একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে অথবা কোনো একটা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান পদে অথবা সরকারি কোনো একটা মসজিদে কোনো একটা দায়িত্ব দিয়ে দিল, সরকারি কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিয়ে দিল, তা ওইটা না দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমার দাওয়াত, আমার উথাল পাথাল, আমার সব কিছু আছে, যখন ওটা পেয়ে গেছি সব শেষ। এই দাওয়াত নবীদের দাওয়াত ছিল না। নবীদের দাওয়াত ছিল নিঃস্বার্থ দাওয়াত। কিন্তু আমি নিজেও দেখেছি যে আমরা আলেম ওলামারা নিঃস্বার্থ দাওয়াত দিতে পারছি না। যেমন আমার সাথে যখন চেয়ারম্যান, হয়তো শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দেখা হচ্ছে, অথবা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কারো দেখা হচ্ছে, অথবা দেখা যাচ্ছে যে রাজশাহী জেলা বা শহরের কোনো ডিসিওসির দেখা হচ্ছে, তখন আমার ব্যক্তিগত কাজই শেষ হচ্ছে না, নিঃস্বার্থ দাওয়াত কখন দেব? যদি আমি বুঝাতে না পারি ব্যর্থতা, সব জায়গায় সেম অবস্থা। ধরেন আমার নিজের কাজই শেষ হচ্ছে না, মানে ধরেন আমার পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন দরকার, আমি ওটার অনুরোধ করতে গেছি ডিসির কাছে। একটা মক্তবের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুমোদন দরকার, ওটার অনুরোধ করতে গেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তাহলে নিঃস্বার্থ কেমনে হবে? যাতে আমার জনপ্রিয়তাটা কাজে লাগিয়ে আমি যাতে কিছু একটা হাসিল করতে পারি, হয় আমার ব্যক্তির জন্য, না হয় আমার পরিবারের জন্য, না হয় আমার মাদ্রাসার জন্য, না হয় আমার দলের জন্য, কোনো না কোনো একটা, ব্যাস এই পর্যন্তই দাওয়াত শেষ। কিন্তু নবীদের দাওয়াত ছিল নিঃস্বার্থ। নিঃস্বার্থ দাওয়াত হওয়ার কারণে নবীদের দাওয়াত কবুল হয়েছে, আল্লাহ কবুল করেছে নবীদের দাওয়াত। আজও যদি নবীদের মতো নিঃস্বার্থ কোনো দায়ী বের হয়, তার দাওয়াতে বিপ্লব তৈরি হবে। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াতে বিপ্লব তৈরি হয়েছে, রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইখলাস থাকার কারণে। এরকম যে কোনো দায়ীর দাওয়াতে দিন ইসলাম বিজয় হয়ে যেতে পারে যদি এরকম নিঃস্বার্থ দায়ী আসে এবং নিঃস্বার্থ দাওয়াতি কাজ করে। দায়ীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে গুণের কথা উনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, সেটা হচ্ছে দায়ীর নিজস্ব জীবনে বাস্তবে আমল করা এবং নিজের পরিবারে বাস্তবে প্রয়োগ করা। আরও যদি সারমর্ম করে বলি তাহলে ইলম অনুযায়ী আমল করা। আজকের এই যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে ইলম অনুযায়ী আমল না করা। শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বহু বক্তব্যে বলেছেন যে ভ্রান্ত আলেম, ভ্রান্ত হুজুর দিয়ে জাহান্নাম উদ্বোধন হবে। বলেননি? তো এটা তো আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি বলেননি। ভ্রান্ত আলেম, ভ্রান্ত হুজুর দিয়ে জাহান্নাম উদ্বোধন হবে, এটা এমনি বলেননি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিক, আল্লাহুম্মা আমিন।
তো ইলম অনুযায়ী আমল না করা অনেক বড় ভয়ঙ্কর বিষয়। উনি বলতে গিয়ে বলেছেন যে ইহুদি আলেমদের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা ইলম অনুযায়ী আমল করতো না। ইহুদিদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য দ্বিচারিতা এবং মোনাফিকি, সেই দ্বিচারিতা এবং মোনাফিকি তারা অব্যাহত রেখেছিল। তো ইহুদি আলেমরা কখনো ইলম অনুযায়ী আমল করতো না। তো ওরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে বলেছে এটা ওই গাধার মতো, যেই গাধার পিঠে হাজার হাজার বই চাপিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু গাধা জানে না আর ঘাড়ে কি চাপিয়ে দেওয়া আছে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এবং আমাদের শায়েখ সেই কোরআনের আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছে। তো শুধু কি তাই, জাহান্নামের আগুনে ইলম অনুযায়ী আমল না করার কারণে ব্রেনের উপর আঘাত করে, মাথার উপর আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হবে। মিথ্যা বলার কারণে চোয়াল ফেড়ে ফেলা হবে। বক্তা এবং আলেম তার নাড়ি ভুড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। মানুষ এসে বলবে আপনি ভালো ভালো কথা বলতেন, আপনার এই অবস্থা কেন? সে বলবে আমি তোমাদের যা বলতাম আমি নিজে তা করতাম না। নাউজুবিল্লাহ। তো এটা শুধু আপনি মনে করছেন না, আপনি আলেম মানে যদি শুধু ভাইরাল বড় আলেম মনে করেন, এটা সবার নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী, নিজ নিজ জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী। আপনার কাছেও জ্ঞান আছে, আপনিও মানুষকে কল্যাণের কথা শোনান, দুইটা ভালো কথা শোনান, কিন্তু আপনি কতটুকু করেন? সম্মানিত উপস্থিতি, 3 নম্বর যে পয়েন্টে উনি আলোচনা করেছে যে দাওয়াতি কাজে আলেম ওলামা কখনো দুনিয়াবি সফলতা এবং ব্যর্থতাকে দেখবে না। দাওয়াতি কাজে আলেম ওলামার মূল দায়িত্ব হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের জান্নাত। যদি দুনিয়াবি সফলতা এবং ব্যর্থতা দেখি তাহলে নূহ আলাইহিস সালামকে বলতে হবে তিনি ব্যর্থ নবী। নাউজুবিল্লাহ। সহিহ হাদিসে এসেছে যে কিয়ামতের মাঠে এমনও নবী আসবে যেই নবীর সাথে একটা অনুসারী নাই, এমনও নবী আসবে যেই নবীর অনুসারী একজন, এমনও নবী আসবে যেই নবীর অনুসারী 2 জন, এমনও নবী আসবে যেই নবীর অনুসারী মাত্র 3 জন। তাহলে আপনি কি বলবেন এই নবীরা ব্যর্থ? কিন্তু ঠিকই তো আমাদেরকে বলেন যে আপনারা আর কতদিন এভাবে দাওয়াতি কাজ করবেন, রাষ্ট্রে তো দিন প্রতিষ্ঠা হলো না, তাহলে তো আপনারা ব্যর্থ। ব্যর্থতার মানদণ্ড এটার উপর নির্ভর করছে না যে আমি দুনিয়াতে কতটুকু সফল হলাম, কেননা আমার ওই কথা হয়তো আমার বক্তব্যের সাথে কানেক্ট হচ্ছে যে কেননা আমার মূল সফলতা তো পরকাল। আমার মূল সফলতা কোথায়? পরকাল। দেখতে হবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছি কিনা, জান্নাতের উদ্দেশ্যে কাজ করছি কিনা। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফামান যুহযিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো ও সফল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো সে সফল কাম। বক্তব্যের আর একটা পয়েন্ট ছুটে যাবে, নাহলে বলতে পারবো না। উনি আহলে হাদিস আলেম ওলামাদের অবদানের কথা বলেছে। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী থেকে শুরু করে, মিয়া নাজির হুসাইন দেহলভী থেকে শুরু করে, সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরি, মাওলানা শামসুল হক আজিমাবাদী থেকে শুরু করে, মাওলানা আবদুল্লাহ গাজীপুরি থেকে শুরু করে আল্লামা ইহসান ইলাহি জহির রাহিমাহুল্লাহ, এই ভারত পাকিস্তান এই উপমহাদেশে যত আহলে হাদিস আলেম ওলামা আছে তারাও দিনের বিষয়ে অটল থেকে দাওয়াতি কাজ করেছে। এবং শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য আছে যা করোনা ভাইরাসের মৌসুমের সময় মানুষজন দেখতে পেয়েছে। আল্লামা ইবতেসাম ইলাহি জহিরও পাকিস্তানে কোনো 3 ফিট দূরত্ব নাই, কোনো মাস্ক নাই, খোলা মাঠে ঈদের জামাত আদায় করেছে। বলেন আল্লাহু আকবার। আর বাংলাদেশেও এই ফতনার মোকাবেলায় দিনের উপর অটল ছিলেন শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ। তো এই যে আহলে হাদিস আলেমরা যে দিনের উপর অটল থাকেন সেটার কথাও তিনি তুলে ধরেছে। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিনের উপর অটল থাকার, জান্নাতের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তৌফিক দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। আমি ওনার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানেই শেষ করছি। সবাইকে আবারও আগামী 6-7 নভেম্বর সালাফি কনফারেন্সের দাওয়াত দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রধান মেহমান আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা একটু স্বাগত জানাই। লিল্লাহি তাকবীর। শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফিজাহুল্লাহ আমাদের মাঝে উপস্থিত।
আমরা আমাদের এই মহাসম্মেলন থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অত্র ইসলামী মহাসম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তার আগেই আমরা যে পরিবেশটা তৈরি করে রেখেছি, এই পরিবেশে ওনার কমন একটি ডায়লগ কিন্তু আমাদের শুনতে হবে, তখন কিন্তু মন খারাপ হবে। যদি একটু টান দিয়ে এটা বলেন, উনি বলবেন ইনশাআল্লাহ, এটা আমি বিশ্বাস করি এই পরিবেশ যদি থাকে। এই জন্য আপনারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, আপনারাও এক প্রকার আমাদের মেহমান। আমরা কারো মনে আঘাত দিতে চাই না, কষ্ট দিতে চাই না। এজন্য উনি বলার আগে আপনাকে যদি একটা কথাও বলে, তাহলে ওই একটা কথার পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা কিন্তু আপনি মিস করবেন। এজন্য ওনার মূল্যবান কথা মিস যদি করতে না চাই, তিনার বক্তব্যকে যদি আমরা